Kaula beuna ajunan tak usahnya leh kakak cuba na orang ni kebeni bebe teka orang mukmin. Orang mukmin taknya lian kakak cuba na orang penguk sakalang kongi mun abe kelar ala ko fokus. Kaula beuna ajunan asolat nang masjid peleman tatemu ben orang secet semak ke masjid keng tak asolat ke masjid tau sarasan cuban penguk sokore alhamdulillah kaula reng putu Guste keng eba gelar ben ajunan kang kuide pak soko paneka acelen ke masjid padahal beni reng sehat matur sakelangkong atas peto tuna ajunan cek mikir napa titika korang na orang penguk sokore abe eba gelar ngalaksana aki kewajiban keleben sampurna jajang lancang urusannya penguan pada ben paneka tantaretan sami mulja kaula yakin sedaja saya hadir nika salat kapipon insyaallah saya tak salat ya araba ya bol kompol ngari masjid pada tak apa aja nah mantere pas salat teu kakapi ben Gusti Allah segi bang tobang muka bagena ben Gusti Allah alaikum bisakinah ben mun abejeng setenang ampun nyangke nika ngastete nengi wudun boleh tebuna Allah orang siapa jengah kembangan ini redaksi na kaula khudhu zinatakum inda kulli masjidin ba'an mun apa jengah ngangkui kalampi ngangkui sarong ngangkui songkok ngangkui ruku sepantas separ juga sepatot yang kui Allah siadebu ni kebagian dari etika ni ketata krama orang siapa jangan angkui kalampi sepatot ani kanan tuaki bagus tak bagus apa jangan kau leben sambian ke Allah orang apa jeng sing angkui tata krama bejeng lebih keangkep ke Allah penting ben orang apa jeng sing tak ngangkui tata krama tamasok tata krama orang apa jeng angkui ya sepantes sepatot mun kaos cik angkui apa jeng pak beniat tu na kaos ro yang kuya bejeng kau le sering mator eman kaman apa boleh kaos apa oleh na semen atau les gersik ben 3 roda waria boleh apa jeng Jumatan ke masjid kaos oleh na bat nyamuk ikut tai baca cek ben kan Allahu akbar malandeng nih buki ke King Kong yang sebudi-budian apa jeng tebak ke King Kong bedinnya ada sambil hari yang melebat nyamuk berempat kardus ya mak tak kerleben kaos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sataja para alim, sataja para kiai, seabtina penget amul jaki nyon suporah mana bi abtina tak nyebut setong persetongan namong dek sataja na abtina penget amul jaki. Sataja sekeduan, sealatin, searomat ben seamak muraki Masjid An-Nawawi sataja nah abtina penget amul jaki. Cakanca majelis salawat abtina cukan banget amul jaki sateja tanteretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at seampun sami-sami alengki tempat kak dinto manter muka kaula ajunan sateja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ben manter pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nomor situng la yudkhila ahadan amaluhu al jannata, tade orang masuk swarga keng karena lebet amal lah, tade orang masuk swarga keng polanah maloloh lantaran ibadah. Swarga panika andiin Allah bentak kening beling ngangkuin apa bisa os. Swarga panikah asli namung eparengaki ben Allah. Bila seeparingi swarga ben Allah oleh swarga. Seeparingna swarga perak reng oreng seekani sere ben Allah. Titik. Tahu sang urus lancar. Seberhak masuk ke swarga perak reng oreng seekani sereben Allah, karena swarga tak ning beli. Kaula ben ajunan panika ibadah asolat apasah ala fokus keng karena tero ekani serena ben Allah. Titik lah nyangke rela tetimun beda orang aroma sah pejeng lebih banyak saing kena aben aroma selebih fokus polan ibadah lebih mapan arwah benireng fokus arwah orang seecapok eke berburu setan karena orang ibadah tak ngampu agia ibadah ke Allah. Swarga panika tak kening belih benamung andiin Allah parenga kieu ben Allah dek kareng oreng seekani sere ben Allah. Kaula ben ajunan asolat apasah ala ko fokus awirit ben ngaci keng karena tero ekani serena Allah. Jabot lopot nih kan saing kena kadeng gara-gara tak endi tujuan penikah sabagian orang merasa dirinya lebih baik eventing ben orang lain. Beda sekeng karena polan tak toman nyinglah dari masjid romang sana lebih semak ke swarga eventing ben orang sejauh dari masjid. Beda orang polan salat 5 waktu na ke masjid war keluar negeri masjid pah beda na orang neraka ke kafi neraka arwah neraka ke area setujuan pengkiri jalan area neraka kafir pokok neraka saya masuk swarga pera aben ketibi positif eke berburu setan orang nekah nomor situ jadi saya nggak ibadah pon apa bisa os beni ka angkui cung acungan gel o gelen ben ngampua kina ibadah pale mana ka Allah. Kaula ben ajunan ngampua kia belas beni sara Allah asolat apa saben secemah-cemah keng tero ikan israna Allah titik ben apa mak solat buk tero ikan israna Allah titik ben apa mak sedekah buk tero ikan israna Allah titik ben apa mak melakukan santunan anak yatim tero ikan israna Allah titik ini kabar lo cegi lebih boleh. Ben apa mak takara wirid kabura ke timur genak ben tasbih kercek teroy kan israna Allah titik be anria mata engko di laki badan be an laki patakilam be ben ko laki pada ben jadi misal be an la pada ben jadi ya sabar keng laki naki pakun be ise jongo jo ka ben mata pah nyari aki apa je endrem je bulduk magi pakun sabar ben teroy kan israna Allah titik jajang lancang urusan moga-moga kaula ben ajunan ikan israna ben Allah keng insyaallah ikan israna ben Allah coba pikir nggak nih kan kaula ben ajunan asolat deh kan tak ngerti je apa sih bocah Allahu akbar
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanif. Ada sing ngerti ada Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'id. Tak ngerti aja subhana rabbiyal azim bada subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ada tak ngerti rabbi firli warhamni. Tak ngerti aja saking mak pakun kaula ben sampian abejeng mak pakun takok si tak abejeng ben pakun semangat si abejeng arwatan de kaula ben sampian ikan isere ben Allah. Kaula ben sampian asolat mulai lambe toman oleh napa enten marakir pikir pong-pong ki beri nih kah mun malam tak bisa jejak mikir biasa nah sampian toman asolat mari asolat assalamualaikum assalamualaikum buka ibu ben sajadah pas bedetakan tak pakai setengah gram pakun usaha ke tuku pojok mon agraman nengi gini kekenangan alakan kaula ben ajunan cek saking nih kah mari asolat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi pas keker pakai 1.000 rupiah kletek dari atas yakin gula tidak simang ke pasar muntah apa aja ngekepir pak tapi nyata mulai lambok si asolat sampai mangken asolat tak toman bedena apa keker dari tas langit keng mak pakun asolat mbia senapa tahun si asolat mon beda orang alako tak usah tak kira setahun tan sabulan alako pas tak gaji ambu tak kira terus tan ani ke kaula ben ajunan mulai gi paraben mulai gi lanceng sampai andi kompoi terus asolat padahal tak itu muja oleh apa keng pakun takok si tak asolat aro berarti kaula ben ajunan keng ikani sere ben Allah. Muka-muka tolos ikan isarna ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sing ngerti ka hukum, keng tak ngakui ka hukum. Loh. Banyak orang sing tahu ka haram, keng tak pati ngakui ka haram. Nyon sabora. Beni tak tahu ke haram roh keng jek le jahalian orang si korupsi kau leben sampian re tak korupsi beni keng bolan iman tebel bunten ada saya korupsi ya keng mon pon pese triliunan lebet iaden mata miliaran lebet iaden mata tada orang tada kamera tada CCTV masa tak nyetot sama ke bule mai buru kau lebena ajunan tak usahnya leh kakak cuba na orang ni kebeni bebe teka orang mukmin taknya lian kakak cuba na orang penguk sakalang kongi mun abe kelar ala ko bagus kau lebena ajunan asolat nengi masjid peleman tatamu ban orang sejet semak ke masjid keng tak asolat ke masjid tahu sarasan juban penguk sokore alhamdulillah kau lereng putu guste keng gelar ben ajunan kang kuide pak soko panika acelen ke masjid padahal benireng sehat mator sekelangkong atas peto tuna ajunan cek mikir napa sih titika korang na orang penguk sokore abe gelar ngalaksana aki kewajiban keleben sampurna jajang lancang urusannya penguan pada ban paneka tantaretan sami mulja kau le yakin saja si hadir nika salat kapibon insyaallah saya tak salat ya araba ya bol kompol ngare masjid pada tak apa aja nah mantere pas salat teu kapibon Gusti Allah segi bang tobang muka pagena ban Gusti Allah anapa ma salat tak oleh libur anapa ma orang abejeng tak oleh berei apa sabedu berei nah sampian apa sah perjalanan dari ka ento ke Banyuwangi dari ka ento ke Jember
Maki tak lapar, maki gelar, maki berak dung tedungan dengan ilmu mobil, oleh tak masalah. Tak sakit, tak belka, tak lapar. Karena seteti udur perjalanan. Maki gelar. Kau ni kata agak aja ongguan. Orang umroh, orang haji segelar, mun tak gelar, je nyul menganyul mengkedaga umroh haji. Maki aku luram ya antak kira berdering teraki ni kan. Ani ke beni kasar kepo Madinah dia. Ayo galak normal lah odi ni. Muncet pun tak gelar, celar gelar aki. Ada paksaan ni dalam agama. Azakat khusus ka orang si andi itunya, mun tak andi itunya je nyol manganyol lah tu zakat. Pengok ngantos mi pada tu man zakat. Tina tak usah maksa. Kau longgu nak kelar juga nintar ka umroh ni kamu. Bungko jual, tanian jual, pokon jeding jual ke kafi mereka baca. Kelar kau lah umroh sapela, nyaman. Lek molek na nengi kamma paham dan. Nengi beban keledek. Agama beni pada ben peneka. Tong setong seta oleh libur. Saya tak oleh libur perintah Allah berak situng napa bani solat andi pese tak andi pese wajib solat konim berek konimur konengi jompok ko perjalanan ko sakit ko sehat ko dengi di barang maboy kepada syarat tu pokok pikiran gi normal pakun wajib solat ini matas bisa bebe ini nak pakun wajib solat makai kabel lah nyonok galong elong apa ventilator lah masuk ke dia pakun wajib solat keng mun lalap salib jawab benar di matas pah nunduk nggak deh tak usah solat lah stres berarti mila na orang ngaloleh ceki paksa pokok painga bu mari solat asar marilah bila saya asolat ya saya adan kita merelekanan marilah ko bila ben saya wudhu baca apa jakal jengkal ko orang tua cekik terus atau kar je dah tetimun pon ka anak ngucak ka anak bini pon ngucak obe ka kompoi pon ngucak anom cekik paksa positif ngeloleh kini kapunguk pasenga ba adan maurib lah saya maurib ya bentoh keng mon poncet pikiran berperasaan naposan jadi paksa aro jet pon tandi kewajiban ada lah dari saking ketat debab solat anak apa bola na toreng mak tak oleh libur ni kepenting ni kah anak apa solat mak tak oleh pray ini kepenting cebuna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi mun bedesong ngai lebet ngiade enro mana beun pas beun mandi 5 kali sehari semalam beki bede ka harina gedeen ben beten kisobung Rasulullah pun 5 kali sehari semalam solat pada njiriya dari kulaku ala kotusah asolat duhur sadar tak sadar ekosot tu sana ben Allah mari duhur ala kotusah asolat asar sadar tak sadar ekosot tu sana ben Allah mari asar ala kotusah asolat maurib ekosot boleh ben Allah zalika dahar terus pada ben njiriya debuna Kanjeng Nabi Allah tak teroh kaso karena Allah penikah tu sakau leben ajunan beda tu sasakoni eko sodaban Allah tu sasakoni eko sodaban Allah sehingga namun beda orang tak pati hati nak solat anikatan cecek tu sana tak terus segelum kopur ken solat langsung eko sodaban Allah tu sana banyak moga-moga kau leben ajunan pareng na dawam saros terus sangat laksanaki solat banyak ada libur mun solat banyak ada libur curpo cur kau leben ajunan curpo cur kau leben ajunan ben Gusti Allah
paharingi kelar jeka angku ya solat muka sakala ben mate kula beuna ajunana solat menika. Sehingga pengumuman solat tak oleh sembarangan qadha. Halo, solat tak oleh sembarangan qadha. Ngodok solat arwah dosa. Nah, ibu jelas sebenarnya boleh. Ngodok solat dosa. Saya tak dosa berak ada dua. Nomor situng tedung taketas buruh. Make kodok tak dosa. Ajunan asaren pokol sanga malam mari isa. Ngiding pukul 5:30 kalakun na para maurib. Mari ini aja luna protes. Ma protes sama menyaman beda orang tedung pukul sanga mari isa ngiding pukul 5:30 para maurib. Sabbuna qadha, duhur qadha, asar salat biasa. Sobu banduhur seekodo aro tak dosa karena gara-gara tedung taketas. Tung. Nomor 2 ngodok solat panika tak dosa sama Nabi ongku kelopai. Torjado orang cerita mulai dari kulaku ning pas adan Allahu Akbar boh adan duhur lah can ganjana duhur apa asar walah boh apa asar beni duhur jadi kau tak pajang duhur ya tak tahu kan kalau pai ongku cek tak duhur langsung kodok de dua pani kebera ngodok solat setak dosa lain tedung taketas ben kelopai cek nyol bang magempang ngodok solat amanten mulai diri gulakku saya tambel malai tak nyeting aing tina kodok lakunah duhur kodok jadi sampean nanti pekerjaan peret nih sibuk betul pas kodok solat tak bisa ngodok solat setak dosa berak 2 nomor situng tedung taketas nomor 2 kalopai. Ampun jelas nih boleh kaula ajunan seniat asolat wudu pani kedebuna kanjing Nabi saparona solat orang mun wudun bagus hakul yakin solat bagus mun wudun tepak solat tepak insyaallah keng bila wudun car kalacer 99% solat car kalacer sampai beda-beda Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sabanika atau kama qala Nabi man yatawadda mithla wudu'i hada saba abai mun wudu'un pada ben wudu'un sengkok dia ghufira lahu ma taqaddama min dambi mun wudu'un bagus pada ben wudu'un sengkok dosane sabora kapi ben Allah wudu'un malolo mun paski eke ba salat eke ba ka masjid eke ba ngaji arwah hasil rolah arwah peten rolah mun urusan tusanakeun wudu ni sabora ka piban Allah pertanyaan ingat napa wudu kanjing Nabi napa kanjing Nabi menika mun wudu laju tanang ngejapur gelem jedeng bae bentel ngare muti beke coba enggak dia orang wudu pertama kali saya kalakoh napa berema apa ada senyaut tadi tak ada Pak Islam dan jaga
Orang wudu pertama re maca bismillah no. Katon tadi si maca bismillah wudu reda. Mun dari penampakannya lain lah. Sampai beda debu senika. Mun beda orang wudu keng tak maca bismillah arose bersih luar malolo. Keng mun beda orang wudu maca bismillah luar bersih lima bersih. Lah, maca bismillah rela. Coba nak maca bismillah. Mari maca bismillah berapa pas? Iya kon. Cetak pati masuk ongku Islam dan nak rejat. Mari maca bismillah tanang becuy helu. Ana apa bolana? Mi takok beda kotoran. Sebab Arya si agap ke kemandiman dia. Becoy geluk ni kasi pangoso da anggota wudu nika kong langkong mun ki buru jaga tedung debuna kanjeng Nabi ben mun jaga tedung ben tak sadar je edim batat ya duhu nginep ning idimaan tanang samalem jadi ben tak tahu je iya mun markir tepak kekenengan si tepak mun getel ageru kekenengan si tepak mun tepak kekenengan si lopot. Iya mau naguru di atas melolo, mau nggak dibudi, arekan pah nyebar titanus ke kanan ke kacer deh. Kau lihat tak berwudu, ayo hadir ke pengajian rutinan. Ikan tu benih tade, keng sing ngaji ya tade. Rutinan dengan Masjid Nawawi benih tade, bodoh. Saban malam apa? Tak pati beda si aja jawab je ya. Saban malam om kemis Rebu pagi suruh apaan dia. Laka repot. Jadi akhirat ni kele-mele orang nom. Akhirat ni kele-mele orang. Pengajian bani ke rizki akhirat montak keng cet ekani serewen Allah ongku tak iteng ing ilmu tan tak iteng ing ngaji pun tan nggak mayu sambil pikir boleh paling sekonin wudu yang coba mun beda orang wudu beda ban panikah coba ingat napa wudun panikah mun wudu tak yoswe kanan anggota wudun coba wudu jadi cek cuban apa boleh pas soko se kacer berak yenyek ngangkui se kanan soko se kanan yenyek ngangkui soko se kacer agembus roh beda si cuban boleh beremah pera amin tu tantuan aing nengi kolam nyaman tu tantuan ngare tak usah setingnya cet masjid samangken pacung lebar na ke bayi kolam ini mah beda yang mangken ngoswe soko namona wudu cet ada pokok lah nyangrep ke lum kolam pahamin tu tantuan aing angkep aing sing ngosodaki reken yalem jaga coba wudu noreng mon anggota wudu tak kosot bahkan cek saking nih kan Masjid An-Nawawi ampun iqamah Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah sampian ki buru awudu tak usah ngangkui sunnah nabeng kacapok ka salat berjamaah lebih utama penting sampian ma'abid wudu tak usah mor kemor, tak usah nyergu aing, tak usah telo kali keng situng bapakku napa genikah osoe kosot tengen nih pas mun beda orang wudu tak yosoe wudun coba bila wudun coba jangan insyaallah coba takut tak kecapok make montro kecapok beni ceuleun pasantaan mangkat tapa awelan
malah mereka ngerti kepunten reng tuar ya. Montro kaca apa ke salat jamaah ning masjid beni mangkat diri compok pasang tak bergaan mangkat tapa awalan mangkat ke masjid panika makro manabi berkah pengumuman orang abajang ke masjid mon berkah makro ana babolan nomor situng mi labu mon potong sabulan tak ke masjid boleh. Nomor 2 makita labu depan ke masjid Allahu Akbar tak kira ingat ke bejeng ingat kanya benegi ngarset ke atas ke bawah alias ngangsor alaikum bisakinah ben mun abejeng setenang ampun nyangke nih ka ngastete nengi wudun boleh tebuna Allah orang siapa jengah kembangan nih kan ini redaksi nak kaulah khudhu zinatakum inda kulli masjidin ba'an mun apa jengah ngangkui kalampi ngangkui sarong ngangkui songkok ngangkui ruku sepantas separ juga sepatot yang kui Allah siadebu ni kebagian dari etika ni ketata krama orang siapa jangan angkui kalampi sepatot ani kanan tuaki bagus tak bagus sebejeng kau leben sambian ke Allah orang abejeng sing angkui tata krama bejeng lebih ke angkep ke Allah penting ben orang abejeng sing tak angkui tata krama tamasok tata krama orang abejeng angkui ya sepantes sepatot mun kaos cik angkui abejeng Pak beniat tu na kaos royang kuya bejeng kau le sering mator eman kaman apa boleh kaos apa oleh na semen atau les gersik ben 3 roda waria boleh apa jeng Jumatan ke masjid kaos oleh na bat nyamuk ikut tak ibot caca ke ben kan Allahu Akbar malandeng nih buki ke King Kong yang seperti kemudian apa jeng tebak ke King Kong kemudian ada sambil hari yang melebat nyamuk berempat kardus ya mak tak kerle benos kaos beda kadang saya yang kui kaos partai saya beri calon tak detik moncet beni aduna yang kui apa jeng kau leben sampian penikah pikiran pun tak fokus perasaan pun tak khusyuk ayo tata krama na bejeng ngebelekanan betepak mak lebih desa inilah ya ben Gusti Allah ruku si mamulan ker ambu cereng beke benelaki rulam be ki pakuni yang kui padahal anak landi anak kia can silake ya Allah mak cek seraan ruku jadi dek iya mas alhamdulillah paringi berkat dan benih berkat jadi ya katon lamba agu lubur ya dek cek kok lopot meleo korna raja gelu cek mak saya telah sedeng ya apa banjir lanceng jan lanceng deh emah ker lah bini aneh kegadeng pak sekedar informasi bini aneh kegadeng asalinan ruku pun malam asalinan bila bejeng terawih yang berakle temu cek banyak ruku nawa pun malam masalinan pak mun lagi anjet mulai lah tampilan beda-beda dia sarong dong gala makai kari edong nama lolo gala nala elang pak kun yang kui ka masih cie celai ke bailit puli dereng arek kerek roki yang kui ka masjid ya marah oh bay belekanan apa beda cereng si tukang nyarin pesinambian mak pelor bini Andre si banyak kelampi na ben kodung yang kuya apa songkok tak ko tu ganteng maksud sejak ben surum benaki wa
sambil idim matore bedelah ke anan di songkok pampak cek tade mon binian kodung re sebitek belum polo lagi aneh ke kod ke songgon paling banyak itu telok paling banyak aja dua oleh hajian geng saya melihat TV setong songgok jeleng jadi kadang sambil penyuon apro kadang kan pas songgok jeleng tidak cocok makin deh jiru gara-gara saya terakhir ndak lah pokok sangat kurang 10 lah nak kari mau nengi bebe lah karang ki tak mikir sih beri nengi atas ri ya boh apa nama lambu aja mikir mungkin biar nengi bebe beda buntunan apa biar nengi bebe din kau lebih aing melolo nih kak atas beda cek deki tantretan sami mulja terakhir sampian saya tak biasa sholat ke masjid cetak sholat ke masjid serius kuliah nih pak saya tak biasa sholat ke masjid cetken mate tak ke masjid deh hutan oke kita tak buka kan nih makin saya mau ke apa saya ada orang ngintep ada orang notop sampian apa bu ya malna pak sampian apa bu ya malna koreng soki ke orang tinggi pangkat kok kiai sekali mun tada usaha sholat ke masjid orang tak terhormat menggugus Allah menikah engki enten pikir cetak ke masjid dong ya mun keng niat ke masjid dong bila lain pak orang saya sholat ke masjid ben saya tak ke masjid lain ku laku ya junuk boleh orang saya haji noro plus ben saya reguler bilain orang umroh bani kamun majer saya ket ben saya majer 15 lain kuliman ka mana cerita bani ka sampian menabi umroh majer noro saya ket nyon semua kulit ini keperacaan kulit nih kaki maksudnya saya ket no, kau letak di kepentingan kalau ben travel pun ini keperak contoh orang umroh saya majer larang saya ket umroh saya ket aro tak kira ni red copper aja pak ongku tak kira ni red copper beda porter rojet lah beda tukang teret dah copper rojet lah keng mun saya majer 15 apa boleh gi 5 juta majer 10 negi ejel lah cek bah kapi ke deki ben petes to kelepat di beden naga kapi ke montak mati ben singi bego beram ya lain apa boleh biar mah majer seket lemak ke sebitek ongku ke nang nawa nangi pullman nangi zam tower tak kira jauh dari masjid ya tahu zaman cengem bianten dung dungan we langit tengah malam pokok ndak muka ke korden nongku nang leka bawa dan nangi bawa arah apa bola seket doa mon se 15 sembian je ngolongu anda nang apa aja maka tak niat entar ke masjid sembian pokok ndak tatandung pak mun majer seket pokok ndak tatandung wah nengi beberapa hotel dep guluduk agulu depak kalembera masjid sampean maka kita niat senter ke masjid arah apa bola seket penting seket jadi kayak mau majer 15 sampean jadung mata tandung penyolongku sampean majer seket mare salat maurib awirit mare salat ba'da maurib mare lapar mole ke hotel pakenyang ada abeli boleh tak ada lekan naisa mun 15 ya mau jak mulia mare maurib dek sing teragi boleh isande mu temu sobu bah sabanika jukeun reng orang se salat ke masjid sejat mun yonceng ben Allah hadir ke masjid lain lakuna sadu malam ben malaikat ipakon langsung jangan malaikat ban langsung ban boh kau lah malaikat ban dia langsung
can kanjana malaikat mak tengen ben iya re biasa di masjid dah boh mak tengen ben iya yang tak teman banyak sebedi masjid je kan tengen kok berak reng kali maka beto berak baleng banyak cetak lengan le orang jet berak jadi ya selaku atau kuning masjid kan bah tengen malaikat ya. Kau lewen sambian si tak tahu mana nunggu ke masjid makai ngari ya malaikat kau le orang apa janggi ben lamba daftar je ben jan malaikat boh mungkin beda daftar lagi berarti ya beda hayya 'alal falah setro ka bocur setro ka ontong jan Gusti Allah mangkat ya ben wis yang tepak ke bu si bu enlak kok gini ke malaikat persis tepak keret-keret lagu iya harus mangkat ke masjid harus ibu iya keng aroma sece aben kotu matoro abe ke Gusti Allah libet mangkat jeung ke masjid ajunan menabi salat teu ampun ke masjid akhirat dah tau sakir bekere ajunan menabi ampun salat teu ke masjid makitaan dia malamalan wiridan apa lain katon la cukup keng monoreng tada usaha nakang kuya salat ke masjid kabeter gula pak Allah si aceng-unceng hayya 'alas salah manusia ayo siapa jangan pas takkan tak izin belekan orang adan tak jawab lekanan caknya lagi engkau ben ya cak saya berjelas dia guna Allah fala talumuni caknya lagi engkau mun paki ning akhirat ben malarat caknya lagi engkau kok mari ajeng-unceng ka ben lah sing kok mari beri undangan ka ben nora plus apa nora reguler apa cetak daftar sekali kerweker kau leben ajunan ben anu ke hidayah tak toron hidayah le kadang hidayah ni kayak apa toron norok buntek setruk pak ningki ka pasar pon tak kelar ka kantor pon tak depa amain ke de meletak tau semuli ya iya in main gen masjid berak terus gen masjid dari maurib ka isa arupah nunggu ini masjid ada apa teromu lagi rokeng bekton tak nutut cereng lah jalan di salep congcong mila na kadang dari belas beni sera Allah manus apa nikah sajen sepo sajen itu bu orang katunya male tak sajen tanyang male ingat cuk mati mayu ke masjid orang mon pon solat ke masjid akhirat tak kebeter kau lengi mami cuken nengi compok make orang yang solat sepetole kor genjeran aromon ke masjid beni nengi compok hati-hati Rasulullah tak teman apa yang contoh solat berjamaah nengi compok ke masjid mon geng berak solat ke masjid mayu kah mau temu laku nabu sobu mau temu laku nabu sobu hari mau bah ke masjid ke kapi laku nabu sobu enger masjid dah enger masjid dah hari babakun ada dekor ya tina mak bakun ngak deh malai temu je setia ki budak berembekan mun lah setia berembekan laku najit letak akakan ya bah apa parlo na budak berembekan cita bertahan sebulan belekan ya semangkin mari isa berembek sobu nalai kelopai dan maksudnya gule ngak nikah kita kira-kira iongku ya engkau recet pah tak ke masjid desa umroh odi rekok cet pah ada yang kok tepak ke merek apa kira recet saking mesin ya mak pas tak ke masjid tuh beda pengajian Isra roh ke masjid beda pengajian Moloten suruh ke masjid beda pengajian apa wis suruh mangkat ke masjid engkau re mak pah tolos tak ke masjid keng tepak kecap apa engkau re cap aja apa cap aja enggak roh mungkin jet niat sih mangkat ke masjid bentak usaha todus orang mukmin orang muslim tau le todus mangkat ke masjid setodus ro justru ngiding orang adan abek tade laku napa lor kok rokokan keng tak mangkat ke masjid padahal abek ngaku je mukmin ngaku je tero ka swargana Allah masa tak todus
Kadang saya sial anak de emak ben ba ke masjid kok ping ya Allah malah ke masjid setia ben beda apa pak betin aja sial are pan datang Islam malah berarti setiarias entar ke masjid ke sial enjak mi lah beda apa pak mi lah enjak tak mati jauh mati ki enjak beni mati pulon ke masjid pah mati ya tetang kadang tukang jongojon apa nih orang lah ke masjid kok cak mati ya jeger lah kan lah ke masjid jangan siapa kadang jet datang ke tukang jongojon nah demah ben mas entar ke masjid kok alhamdulillah ya tang tetang gelem melihat warga ongku lah engkau kenga ilaku nasa duma lemas ben mon entar ke warga kok ngente lah kok akalat tengi beuna sarong kok laku mon bede datang ke bede ben ke pah cekel pak ni kesetan sih tak bisa nyingla lebet ebe jayat kursi tak bisa aja tak bisa nih kata manter beda baraka ben manfaatnya manter kau ben ajunan itu tua kia ben kusi Allah nucu dek keselamatan dunya ben keselamatan akhirat sakat dito sakat telepon apa sih bisa ya toraki lanceng ator nyon seborah manteri papangki boleh perpangkian selain selangkong sampurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo doa boleh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sateja sing angkat tanangka dinto Gusti nyuun rizki lancung umur sesehat sebarakah sesampurna kong langkong nyuun rizki istiqamah ben husnul khatimah pale mande kaajunan ngiba iman ben Islam dalam kabadaan ni karidai ben kaseneng ben ajunan sateja sing angkat tanangka dinto Gusti nyuun sapora dari sateja natusah dari tusa se paling raja kantos tusa se paling keni banyak katipun apa bisaos tu sana sing angkat tanangka dinto ongku iya kun nade kaajunan benyo na sopora de kaajunan ya rabbal alamin sakoni katipun apa bisaos amal fokus ben ibadah na sing angkat tanang muka kaangke ben muka katerema de kaajunan ya rabbal alamin satu jasa ngangkat tanangka dinto Gusti ni tepereng orang seika sayang iben aben dari reng sepo na se ampon depak de ka alam barzah manter satu sana isapora aben ajunan ya rabbal alamin satu ja amal fokus muka katerema de ka ajunan ya rabbal alamin satu ja ka korang na manter sampurna aki aben ajunan ya rabbal alamin sing angkat tanangka dinto Gusti lakuna sadu malam papolongaki ben nak poto na ben keluarga na ben bengasepona ben reng oreng seika sayangi kangku ya longkolong ning swarga na ajunan ya rabbal alamin sateja sing angkat tanangka dinto Gusti ni te penak poto na bi-tibi sebeng de ka ajunan manteri tetia kia nak poto se salih ben salihah se pada pak ben ajunan de ka cita-cita ben hajatah saya pakempang ben ajunan seteja urusan ben perkara nah saya paringi pocur ben ajunan saben usaha ben lalakon nah pacawaki Gusti nak poto na sing angkat tanang diri cema-cema kamelasan pacawaki Gusti nak poto na sing angkat tanang diri kakorangan kafakiran ben kamiskinan pacawaki Gusti nak poto na sing angkat tanang diri cema kasosaan musibah peleih ben kapepeja pacawaki diri sifat cera ka ben neraka na ajunan saben sikeduan penyakit diri sing ngangkat tanang muka culik papangki ben tampeun ben paberes ben ajunan sateja sikeduan kabereen ben karekongan muka culik papangki ben ceuleun keluar ben kademangan ben ajunan sateja sikeduan takdir cuba muka culik iyo be ka fokus seampuni takdir fokus muka tetap bani patolo sa fokus fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indaka umul kitab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur saya baca kalangkung melebok ke napa ampun saya cerbagi sareng sepulja alat sabuk karom Bapak Kiai Khudri tete sabab tete jalan ajunan terjeja oleh tambahan iman dan takwa subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya pribadi mohon maaf apabila terdapat satu yang kurang berkenan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.